नित नेहर किना मुझे अनुरोध करी आमर सम्माननीय अतिथि श्रीमती भारती सिंह महोदया को से आजिर यही हुल महा क्रांति दिवस विप्लव दिवस संबंध में आपण मानक किसी सम्यक सूचना देवे। श्रीमती भारती सिंह महोदया आपण वक्तव्य रखिए। जय आदिवासी जतक के जवार। आज होल महा प्रोग्राम रे मंच पर उपस्थित अछंती आम समस्त प्रिय आदरर मयूरभंजर गर्व एवं गौरव सम्मानिया मंत्री बासंती हेम्ब्रम महोदया आज आमर अनुरोध रक्षा करी ये मंच उपस्थित होइतिबारु मु तांको बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि। उपस्थित अछंती सोमनाथ बाबू सबु आदिवासी प्रोग्राम रे से उपस्थित रहती एवं आदिवासी माने किभली भाव आग को जीवे एवं ताको परंपरा को बंचाई रखिबे सदा सर्वदा चेष्टा करती से महोदय जे सभार उपस्थित अछंती ताको मध्ये सभार स्वागत करूछि एवं अभिनंदन मध्ये जणाउछि। ए अंचल नूतन भाव में कॉर्पोरेटर प्रार्थी आम समस्त स्नेह एवं आदरर अच्युतानंद स्वयं मध्ये उपस्थित अछंती एवं उपस्थित अछंती मनोज भाई से मध्य सब आदिवासी प्रोग्राम आम मिसी करूँ एवं सदा सर्वदा से चेष्टा करछन्ते आदिवासी माने किभली भाव में आगक जीवे ताको मध्य धन्यवाद दउछि एवं सभा को स्वागत करूछि। आ विशेष कर बेसी धन्यवाद देवी आज ये सभा को आयोजन करिथिबारु मुख्य भूमिका नैचंती से होचंते आम समस्त भाई कारू भाई ताको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम करी आज सिद्धू कानूकर ये प्रोग्राम प्राय भुवनेश्वर कौटी हुए ना आज प्रथम कर से पदक्षेप नहीं एभली एक मंच रे ये प्रोग्राम को करने आम समस्त के एकाठी करने मुझे लड़ुआ वीर पुरुषों विषय में बहुत वक्ता अच्छे आपण मान को कहे मुझे निवेदन करी मोर समस्त आदिवासी भाई भौणी मैंने विशेष कर उड़िया किसी भाई भौणी मैंने भी आज आम सभा सामिल होती स्वागत करुच्ची। आया बाबा को हागा मिसी को जतक के अड़मशा सिविल सिविल जुहार चाहे आमे समस्ते आमर जो महापुरुष माने अछंती महापुरुष मानकर स्मृति को मन रखिया पाई आमे सबु महापुरुषंकर प्रोग्राम जन्म दिवस कहतु एवं श्राद्ध दिवस कहतु सबुड़ी को पालन करा जाए। काली मध्य उदला निर्वाचन मंडल रे सिद्धू कानूकर एक प्रतिमूर्ति उन्मोचन करा जाउछि सेथिरे आमर समस्त आदरर पूर्वतन मंत्री सुदाम मारिडी महोदय सेठी उपस्थित होउछन्ति। आमे समस्ते किभली भावरे तांको मने पकेबा एवं मने रखिबा एथिपाई आमको खाली भुवनेश्वर रे कले हबो नाही। आमे भुवनेश्वर रे प्राय विभिन्न अंचल सब आदिवासी माने किछि किछि एकाठी हेछु किंतु तथापि आम भितर निज भितर भाईचारा रखिया पाई एवं मने पकेबा महापुरुष मानक आज प्रोग्राम आयोजन करा जायछि। खाली सेतिक नुहे आमर जोठी भी आदिवासी अछंती जोठी भी संगठित हो आदिवासी माने रहिचंती आमे समस्त को निवेदन करिवु समस्त जेभली भाव में आज वीर सिद्धू कानूकर जो रही जन्म दिवस कहतु बा वार्षिक दिवस कहतु आमे समस्ते ताकू उणाधिके जेते कम रे हेले मध्य आमे ताकू मने पकेबा एवं पालन मध्य करिबा कारण आमे जेते पर्यंत ए प्रोग्राम को करी करी जाउथु आम परे जो पीढ़ी आसबे समाने मध्य ताकू मने रखि जिवे। तो सब आदिवासी भाई भौणी मान को निवेदन करिवि आमे समस्त आदिवासी एक एवं सब वीर पुरुष मानकर सब कथा आमे पालन करिवु एवं आदिवासी मानकू एकाठी करवा यह एक सुंदर माध्यम। ता छड़ा आमे सब बेले आदिवासी माने पछुआ ही रहउछु। बहुत आदिवासी माने अछंती जो आदिवासी भाई भौणी माने
ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମ ଜାତି। ଯଦି ଆମ ଜାତି ପରିଚୟ ଆମ ପଛରୁ ଉଠିଯିବ ତ ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିବେଦନ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଅଛୁ, ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏ ସଂଗଠନକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମେ ଏ ଭିତରେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହଯୋଗର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଯୋଉ ବସ୍ତିରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଆର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏବେ ବି ଏଇ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା, ନାଇଁ ଜାତିରେ ଅଛି ଆମେ ନିଶା ପିଇବା, ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ହେଇକି ରହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କରିବା, ଆମ ପର୍ବ ପୁନେଇରେ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଶା ପିଇ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସବୁ ପରମ୍ପରା ମାନିବା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ଆଦିବାସୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆଦିବାସୀ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜୁହାର ଏବଂ ଜୟ ଆଦିବାସୀ।